घंटे गले पड़े सका 50 टा मांगी मांगी मत पूरा विरक्त कर सारे अच्छी जदि मो आखि सामने देखा गला मारी मारी ता छोड़ भाई देवी कुआड़े गला से 50 टा मांगुला परा रहन ए रहन रहन कुआड़े गले हाँ अरे बाबू 50 टा मांगुले परा अरे हाँ 100 टा नहीं चुपू रहन रहन बाबुड़ ताले ये लुचुची ताहारी बापता पानी देउची 50 टका दरकार ना 50 कहीं 100 नहीं रहन इरा तो बस बनता काटुची आवरी काटिबा आज कोन पे स्कूल जाइना 50 टका दिया मु स्कूल को जेबे 50 टका देले जेबो 50 टका कोन करिबो कुरकुरे खाइबो तो बापा ने पैसा रोकी देछि त 50 कहीं 50 बदल रे सही नहीं जा पैसा दरकार परा 50 तो धरि तिली आ गोटे 50 एई दियो बापा लगतो की हां पिला का मारलस मोके यार मारो पिला कायटा भूल कला जड़े बेला देखला पिलार पछवा टाका जड़े बेला देखला पिलार पछ पिला कायटा भूल कला आमे सोने घरे न रखना पिलार पछवा टाका लगी रिश्ते गाने हां भाई सकाले 50 टका मांगी मांगी मते पूरे विरक्त कर सारे कोटी पैसा देबी जे 50 टका देन दबर पिला समान मारनो रिटराट बुटबाट हां सेटा काच पिला पाइलु असुस नहीं सेटा काच पिला पाइलु असुस की हां 50 टका न दे पर मारला न समा देखनी ताऊ पछे ना स्कूल कोन पे जाइनी स्कूल कोन पे जाइनी पछे रे ए बांजा टापुन तो सिंगल भारी दे सेमुच सिंगल ना का हां मामू काय टका जे स्कूल जाउस नहीं है मां को 50 टका मांगी देला नहीं मां को 50 टका मांगली देला नहीं सेटा का जे स्कूल जाउस नहीं की हां मामू तोर मां तो जन प्रकार मां हां ताके काय का तार सुन सब वेल पड़ रही छु मोके कह तो तोर मामू के केबे देई नहीं की तो कह दे 50 भाई पैसे दियो नी जा पैसा दियो नी गली रे सुंदर रेवर नहीं जा स्कूल दा जगह देली तमा कोन छ हां पैसा दे दे तमे मुंडो रे बसई छ अरे मोर बांजा का नजर खा के देबी तो ई रहा तो मामा को पैसा दे तो मामा को पैसा देबो कि नहीं काय का देसी यार देबो नहीं तो काय का देसी अरे नहीं राडे खाइले तो बापा भी देबो रे बापा समान नहीं जड़े साढ़े बेले से पीला के आका लगी रही सांडा दे तन तो लाड सिगाइलु ताके और डाबू ए मांगले ना देले समान नहीं जड़े साढ़े ओई बेस करछि नहीं रे भाई ओई बेस करछि हां गोटेक पीला जदी डाबू देत न पारले हमारे अरे का 3-4 टाल देत पारुस मी की हां देखनी गोटेक पीला समान देखि न लागी मारिया का जड़ बेले मारवाटा गेलो करबी हां गेलो करबी सेटा का पीला पाइलो छु हां संदर लोग पीला न पुटाइबार पीला पुटाइ जोतने बाक न पर समान मारी लागलो छु आर नहीं कुरी कांद नहीं बाबू गोटे पीला 50 टा दे के ना पारलस नी बोले बाप रे टोपी साइकिल गन देवी मां पानी टिकी दियो मां इतियार कौन है पानी मांग के आइला थे तो यार का टोकी पुद्दा क्लास तो यार
হ্যাঁ গেল রে কইরু আজি কাইটা হইলা তোকে সবু সারি গেল পচবাট কাইটা সরলা তোরটা হ্যাঁ পচবাটে দেখি দেখে রে কইরু কেডেকটা আছে পচবাট কাইটা আছে নাই রে কাইট নাই পচবাটে সব ঠিক আছে মোর পচবাটে নাই রে কইরু তোর পচবাট দেখি দেখ মোর পচবাটে মোর পচবাটের কাইটা আছে পাতলা চোল নাই রে সব ঠিক আছে সেটা নাই রে কইরু হ্যাঁ উদে দেখি দেখি রে কাইটা এটার কোনতির বায়াকে ডাকি আনলো আছু কে ডাকলা মুই না দেখি রে কোন ডাকলা তো বাবু হ্যাঁ। 2 দিন হয়েছে বাবু কিছু খাইনি করে মো পেট জ্বলে যাଉଛି বাবু রাগটা খাই রইছু গাই রে তবে তোর পেট জ্বললা নে জব ভোক লাগুଛି বাবু হ্যাঁ ভোক লাগুଛି বক লাগলা নে ও বাবু তোরে রাঁধে নাই আজি হ্যাঁ ভোকরে ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି ବାବୁ ও বকর পেট জ্বলি যাଉଛି কি এই বকর পেট জ্বলি যাଉଛି আর ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବାବୁ বক লাগলান তোকে ହଁ ବାବୁ বুক লাগলান বলান রে ଏ বুক লাগলান নাই রে আমার ঘর খাইবাট নাই এবে চারাইলু রইলা হাতে সারলা রে নাই খাইবাট নাই বারি সারি গেলা বিলা নাই আমার ঘর বিলকুল নাই খাইবাট কাইটা এবে আকা খাইবাট সারাইলু এবে তৈলান গোটে 2 মিনিট ফারাইলান খাইবাট সরলা কাইটা নাই রে আমার ঘরে ନାଇଁ ବୋଲି କରେ নাই বলুন যা আজ সাইবাট যাতে বাইরে যা ହଁ ବାବୁ ଭୋକ ଲାଗୁଛି ବାବୁ ওই রে আমার ঘরে বে আকা সারাই খাই ଭୋକରେ ମୋ ପେଟ ଜଳି ଯାଉଛି ବାବୁ তাকে সে কোড়ে তাবলা বেটিয়ে দেখা তো সব ତୁ সারলা ଚାଟା କାଚେ ପିଲା কাইটা ଖାଇଟା নাই ନାହିଁ রে কইলে কেন্দার না বুঝো আজ সাইবাট যা রে দে ভাই যা যা বাবা। যা রে যা যা রে যা 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 বাবা। দেখলি সকাল সকাল আজ কোন বাটর কল কল লই রে হ্যাঁ কোন বাট বুলবাই আইবা আর দেখ আমার ঘরে আকা আরে আইলা এরে বিলা কইলে না বুঝছিস রে আমার ঘর খাইবাট কাটনা রে বিলকুল সরি গলা হ্যাঁ নকি তাবলা শট শুট করে কাই সারলু আছু আজি আরে হ্যাঁ দে রে হ্যাঁ। কোন তেল চোর কে যাই লাগাই দেখি দেখ তার গোড়ে কেন চোটা এতে মারলা আছো হ্যাঁ ওই রে বড়গুড়া পানি টিকে দিও বাবু ମୋ পানি- ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ବାବୁ বাত ବାତ নাই ମାଗଲା ଏବେ ପାଣି ଆରି বাত তো নাই বল পানি আর নাই বল ପାଣି ଆରି ଯାଉଛି হ্যাঁ? ପାଣି ଆରି ଗୋଡ଼ିକି ଦୁ বাত কিনা নাই বল পানি আর নাই বল বুবে ମୋ ତଣ୍ଟି ଶୁଖି ଯାଉଛି ମୋର আজ সাইবার যা রে দে ভাই কইলে কেন্দার না বুঝলুস না তুই হ্যাঁ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ ବାବୁ ଏ ଖଇରୁ হ্যাঁ ପାଣି ଗୋଡ଼ିକି ଦେବ ରେ ମୋର ମାରେଲେ ନାଇଁ କି ଆମକୁ ଆଗ ନିଦା ହେଇଛି ରେ ଖଇରୁ ଆମର ଘରେ আগে ওই নাই তোর মনুষকে কেবল পানি কন্টাক্ট দেলু আছে ଶୁଖି ଯାଉଛି না দে তুই তো ঘরର ଲୋକ ଯେଡ ଟାଇମ ସେ ଡୁମି କରି ଖାଇବୁସ ରେ আর তাকে পানি কন্টাক্ট দে তোর মনুষকে কেবে পানি কন্টাক্ট ন দেলা রা লোককে পানি কন্টাক্ট দেউ রে বল দেলা না এতে কাকা জীবন দুগুলান তোকে হ্যাঁ ନାଇଁ ରେ ଦେଖି ଦେଖ ତାର ଆଖି କାନ ମନେ କେମିତି ଗଲ ଗଲା ଲାଗଲା କାଲ କାଲି ଗଲା ଦେଖି ଦେଖ ରେ যা ମୋର মারি গেলে ଆମକୁ ଆଗ ওই ନିଦା রাম ହେଇଛି কেন দে পানি কন্টাক্ট দে দে এ টকি পানি গুড়ি দেশ আরে টকি কেতিয়ারলা তোকে কইলি গায় পানি কন্টাক্ট আনো বলি টকি আছে কাই আর টকি না লিখে তোর একা ডাকতুস বেইতি মোর আছে জয়পুর বাটে আছে আর দেখনি টকি কি আকা টকি কি আকা টকি যাইটা আছে, কইলে টকি কি আকা যাইটা কইলে টকি কি আকা এ ননি কাট কলস না রে ଏ ରୋଷେଇ କରୁଥିଲି କେତ ଲକର 4 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ आपका 4 ଲକର ହଁ ଗୋଟ गिलास एक्स्ट्रा पकाई रे କିଏ ଆସିଲେ କି हां କିଏ ଆସିଲେ লমতা ফুটর তোর বড়ু আইলা আছে ମୋର ওই তোর বড়ু ମୁଁ ଜାଣିନି হ্যাঁ জানিস নাই তোর লোক ব্যক্তি কাক জানিস নাই তাক রে কেন্দার টকি কেন পানি কোনটা আনতে পানি মাংলা নে ওই ଭାଇ କାହାକୁ ଦେବି হ্যাঁ କାହାକୁ ଦେବି তোর পিলা দে ରୋହନକୁ ତୋର ରଖିଲି হ্যাঁ ଏଇରା এই বাউডি এ টকি রং দিদা কে বলবা গলানি রে হ্যাঁ তোর বড়ু আইলা পানি কোনটা দে প্রথম কইলি আর কাছি দস্তর পাচার লাগলা নে ମୁଁ ଭାବୁଛି ମଜା କରୁଥିଲି হ্যাঁ মজা করছিলা হ্যাঁ তো সবু বেলা মজা তো কোনতির বিগারি গোটাইলা বারে পানি কোনটা দে পানি বা তাকাইলা আছে কোনতির বায়া পাটটা খাই কি আটকি ডাং করে দালা দূরি করুন দে নলে গোট ডাং রট না বসাই চড়ি বেল যা হ্যাঁ এমনিতি? হ্যাঁ দূরি করুন দে যা ଭାବୁଛି ଦେଇଦେଲି হ্যাঁ দেলিস
हाँ अब तोर काम तू कर गिलास के छाड़ी कर गिलास में जा बाउडीटा निदान बाउडी टोकिएटा हाट आरे मन कत बोदा सिनेमा के आका आगे बुटी गालास तो के रे मोर टोटरी के दरतरला टोटरी के दरला तो के देखनी देखला लोग के चापाई बुतर कुतरी नहीं कर ओइ का के जापाई ना रे कहिरु से आकाइला रे मोर टोटरी दरला तो के शाहरुख खान तो पाइलास तो के पट ए अदबी दे गोट चापो हां देखनी एते का करते कर पानी मांगलो पानी दे लगे तो के हां ए फटकार sok suki galan bali pani manglus ar pani dekbar देखने टोकी के टोटरा दर कौन माइजी की टोटरा के दर पोट कर नहीं और दीक्षा बोसो बुढ़ा मार मार कर भीतर पूरी समाट डुक डुकाई बोलसी আছে তোকে সাউন্ড ছাড়লা আছে কি রে आगे और दीक्षा बोसो बुढ़ा नइले पानी तो मांगला ठोकी तक देला और पानी ना कई टोटरा दर मुंडे दर खाने दर रही गला पोट कर नहीं करी हां माइजी बाय आठ सॉरी कर लगियो दुइलो हां ना से टोके की दरलुस दरलु मोर माइजी कर दर बर लकी नहीं मोर माइजी बीवा बेला कटा बुडो होई सारिलुस के दर ए पोट कर भूले जाईची बाबू शाहरुख खान दर बोलेला पोट कर नहीं कर भूले जाईची वाला ने हां कि टोकी के काटा भूल कर रहला तोर दाने हां बाबू हां ए उची मस्त्री बाबू मिस्तुरी नो बाबू मिस्तुरी কথা খাইলো আছিস কি ए उची मस्त्री बाबू তোর তিরি ओ बाबू তোর তিরি ओ बाबू সেটা তোর তিরি ओ बाबू তুই তারপর মুই 5 A6 দুই লকর ফিক্স কি হ্যাঁ মোর তিরি বলা নে तेरी नय रे खइरु হ্যাঁ माईजी बोललानी হ্যাঁ मोर माईजी बोललानी रे মোর মাইজি বলা নে हां এ টকি কে ओए रे এ টকি भाई টকি কইলা নে তোকে কইলা নে काटा कइसी रे হ্যাঁ माईजी बोललानी रे মাইজি বলা নে हां এ টকি এ ভাই আমার মাইজি বলান তোকে सी चाह कहते सब सत कथा भाई সৎ কথা हाँ হ্যাঁ भाई मु तुमको कहती ना হ্যাঁ गर्भवती थिबा समय ওই ওই मते मारी मारी गरुटे बाहर कर देतिला হ্যাঁ ये होची ए पटकार हाँ। ए कोली चाटू हाँ। ए दोना चाटू हाँ। ए कुतरी के दू हाँ। ए मोड़ काटू हाँ तो भाई। पटकार नहीं करी मोर माइजी दरला बोलने तोर समर डिस्प्ले फुटते मार पटकार ना कार कर जीवन चास्ता पटला सो ए पटकार माइजी नहीं बग नहीं सु पिलाटे गेले बटे काटे चढ़सी क्या हां बटे काटे चढ़सु की मार देवी तक नाक डांडा पलकी गला पर हां कौन सिखाइला सो तो केंदार बुद्धि नहीं कौन सिखाइला तो के हां যদি বসবা ইচ্ছা নাই তারা এ বুয়া করে নাই দে তুই এন্দার অবস্থা করে ছাড়বার লাগিও তুই হ্যাঁ এন্দার অবস্থা করে ছাড়বার লাগি मोर भूले जाईची बाबू বলে যাইছি মৌচা হ্যাঁ কি টকি তো খাইবা ঠিক সময় ন দেই থরলা না তোকে কি বলছ ন দেখতে লা টকি हां बाबू এত